पंचदशाध्याय। हे पंचदशे वर्णाश्रम सार संग्रहे जेवा धर्म प्राणींक निस्तार कारणे मुख्य लक्षण जे प्रमाणे वर्णित निगम वचने सुन राजन सावधाने राजसे यज्ञ सभा चाही कुंती नंदन भाव बही कहन्ति ब्रह्मंक कुमार अशेष ज्ञान धर्मसार। नारद उवाच
चित्त धर्म उपदेशे श्राद्ध करिब निरामिषे। जे धर्म लभि निरामिषे से
ବିହୁନେ ଅଗ୍ନିପ୍ରାୟେ ସକଳ କାମ ଲୀନ ହୋଏ। ଯେ ଚିତ୍ତ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦେରି ପୁକୁ ନ ଭଜେ। ସେ ଚିତ୍ତ ମିଶେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ। କେବେ ହେ ମାୟା ନ କଳ୍ପଇ ଅନ୍ତରେ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତେଜେ ତ୍ରିବର୍ଗ ଛାଡ଼ି ବନ ଭଜେ। ପୁଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ନିର୍ଲଜ ସେହୁ ବାନ୍ତି ଖାଇ। ଏ ଦେହେ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜର ମୋର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି। ଜୀବନ
कृष्ण चरणे पूजा कले नारद पादे प्रणमिले नारद उठिण तक्षणे नमिले श्रीकृष्ण चरणे से कृष्ण आज्ञा घेनि शिरे तक्षणे अंतर्धान हेले हेमंते दक्ष कन्या गर्भे जेते उपजिले दानवे देव दानव आदि जेते पूर्वे मो कही अछि तोते एबे कहिली तोते भावे जे जहि देवता दानवे सर्व कहिली तो अग्रते सुजने सुण एक चित्ते हरिचरित भागवत नृसिंह चरित अमृत सप्तम स्कंधे भागवत सुपुण्य प्रह्लाद चरित जे हा श्रुति पथे सुने मन वचने परिमाणे नुहंती माया रे मोहित भणई दास जगन्नाथ शुणी संसार तर प्राणी सुजन हिते मोहि भणी संसार सुख दुखे थाई मूढ़ तरिबे गाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णये नाम 15 अध्याय।